Hello, hello. Welcome, welcome, welcome. We are so thankful that you have joined us today. Hola a todos, bienvenidos. Estamos tan agradecidos que ustedes están aquí con nosotros. We are still talking about the heart Todavía estamos hablando acerca del corazón and why it's so important to strengthen those heart muscles so that faith keeps alive in you. y la razón por qué es tan importante fortalecer los músculos del corazón para que la fe esté viva en usted. I know it's so easy from my own experience and from those that are around me, how you can get caught up in your environment and lose faith. Yo sé que es muy fácil por mis propias experiencias y aquellos alrededor mío, como es muy fácil distraerse con tu ambiente y perder la fe. Because everything around you is so alive, it's so needy, it's so wanting your attention. Porque todo alrededor tuyo necesita de ti y de tu atención. But God has a plan for you. Pero Dios tiene un plan para ti. Let's look at this scripture, Deuteronomy 1, verse 27. Vamos a ver la escritura de Deuteronomio 1, versículo 27. Whither shall we go? ¿A dónde subiremos? Our brethren have discouraged our heart, Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón, saying, the people are greater than us. diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros. The cities are great and walled up. Las ciudades grandes y amuralladas. They're walled up to heaven, and moreover, we have seen the sons of the Akims there. Amuralladas hasta el cielo, y también vimos ahí los hijos de Anac. This is the children of Israel receiving the report of those that went into Canaan. Estos son los hijos de Israel recibiendo el reporte de aquellos que fueron a Canaán. They looked at the situation and were overwhelmed by it. Vieron la situación y estuvieron abrumados por ella. And their hearts were so discouraged. Y sus corazones estaban tan desanimados. Because everything was bigger and greater than they were. Porque todo estaba más grande y mayor que ellos. But at the same time, Pero a la misma vez, that's where the provision and the promise was. allí es donde estaba la provisión y la promesa. Can I speak to somebody's heart today? That's where the provision and the promise was. Les puedo hablar a su corazón. Ahí estaba donde estaba la provisión y la promesa. But it overwhelmed them. Todo alrededor de ellos. And then they listened to people who discouraged them by what they saw. Y después les escucharon a la gente que lo desanimaron por lo que vieron. Can I strengthen your heart muscles right now? Les puedo fortalecer los músculos de su corazón ahora mismo. Can I strengthen the imagination that your heart feeds? Puedo fortalecer la imaginación que viene de tu corazón. Can I ask your mind or command your mind to be renewed right now? Le puedo comandar y ordenar tu mente que sea renovada ahora mismo. That you will understand the fullness of the promise God gave to you. Que tú puedas entender la plenitud de la promesa que Dios te dio a ti. So much so that you can't be swayed by what is going on around you. Tanto que no puedes ser influenciado por lo que está pasando alrededor tuyo. So much so that you can listen to the discouragers, but it does not overwhelm you. Tanto que puedes escuchar los desánimos, pero no te va a abrumar a ti. Even though you see the people are greater, the things are bigger, Aunque tú veas que la gente es más grande, que las cosas son mayores, but their greatness does not match up to the promise of victory that God's given you. pero su grandeza no es igual a la victoria de la promesa que Dios te ha hecho a ti. Because if you never believed it before, I want you to believe it in this moment. Porque si nunca lo han creído antes, yo quiero que lo crean en este momento. That you're not intimidated by the greatness that you see in others. Que no eres intimidado por la grandeza que ves en otros. Because God is just showing you greatness for you to recognize the greatness in you. Porque Dios nada más está mostrando la grandeza para que tú puedas reconocerla en ti mismo. Oh, I love that. God is just showing you greatness, helping you to identify greatness. Dios está mostrando la grandeza, ayudándote a identificarla. The external greatness that you look at is not greater than the inner greatness that is yet to come forth out of you.
La grandeza externa que estás viendo no es igual a la grandeza que está por dentro tuyo, que está por salir. Oh, that sounds so good in Spanish. Suena tan lindo en español. There's greatness inside of you Hay una grandeza dentro tuyo. that even if you neglect it for a period of time, Aunque tú lo rechaces por un periodo de tiempo, God is going to make sure that the greatness that you look at that overwhelms you, Dios se va a asegurar que la grandeza que tú ves que te abruma, He's going to give you a moment where He awakens that greatness does not even measure up to what you have. y Él te va a despertar para que en un momento te des cuenta que esa grandeza no es igual a la que tú tienes por dentro. The scripture that just hit my spirit right now Una escritura que pegó mi espíritu ahora mismo. is greater is He that is in me than he that is in the world. Más grande es aquel que está en mí que aquel que está en el mundo. Greater is the word of promise that is in me than what I look at as another man's promise. Más grande es la promesa que está Oh, en mí que wow. lo que yo veo como promesa de otro. Oh, wow, that is good. That is really good. Eso estaba muy bueno. God wants you to know Dios quiere que tú sepas on this inspirational Tuesday en este martes de inspiración, that you are equipped to overcome. tú estás equipado para poder You sobresalir. are equipped for your heart to be renewed with strength and power and grace. Estás equipado para que estar fortalecido en tu corazón con poder, con gracia. The strength to know that you are strong, La fortaleza para saber que tú eres fuerte, the power to overcome, el poder para sobrepasar and the grace to walk through these threatenings that are in front of you. y la gracia para poder caminar por las amenazas que están adelante tuyo. Your circumstance cannot overwhelm the faith that God has put inside of you. Tu circunstancia no puede abrumar la fe que Dios ha puesto adentro tuyo. And I want to remind you of that today. Y les quiero recordar de eso en este día, In this moment of hearing and receiving, en este momento de escuchar y recibir. God wants to strengthen your heart for the things that are within you. Dios quiere fortalecer tu corazón por las cosas que están adentro tuyo. And may I remind you in this moment, Y les recuerdo en este momento, greater is He that is in you. más grande es aquel que está en ti. I love that. I love the comments that are coming through. Greater is He that is in you Me gustan los comentarios que tenemos. Más grande es aquel que está en ti than he that is in this world. que aquel que está en este mundo. Walk in the fullness of what God is speaking and doing with your heart today. Camina en la plenitud de lo que Dios está diciendo y haciendo en tu corazón en este día. And may you be empowered and fortified to keep fighting and pressing forward. Y que puedas ser empoderado y fortalecido para seguir peleando y empujando. Thank you for joining me right here on Inspirational Tuesday. Gracias por unirse conmigo aquí en Martes de Inspiración. And I touch and agree in this month of dealing with the heart Y yo me pongo de acuerdo en este mes de lidiar con el corazón, that will keep this conversation going on what is going on in your heart that needs to be fixed. que mantengamos esta conversación de lo que está sucediendo en tu corazón que necesita estar arreglado. I love you all. Keep the comments coming through. Les amo a todos, sigan poniendo sus comentarios. I love you all. Keep the strength and vision of what God is doing for you. Les amo, mantengan la fortaleza y la visión de lo que Dios está haciendo en ustedes. Blessings to you all. Bendiciones a todos.